Po ito banded pair. $7K. Ino. Possible pa. Iba-iba kulay yan, no? Possible ino. Grabe, parehas lang yung karga niyan. Parehas o palain. Ay, kay pa rin doon tayo mga ka-birdie, ah. Ito, unahin natin to. Medyo pre, spangle saka ano, rose mask yan ha. Rose mask na Spangle saka cinnamon. spangled po na Alps 1 tsaka cinnamon. Ayan, ito po yung cinnamon, ha. Yan. Kano? 2K per. Albino Alps 1? 1.5 albino Alps 1. Oh, meron dito Crimino, Decino, 1.5 per. White Bull, 500 lang. Okay, sa ano yan? Yellow Bull, Opaline, grabe naman, ang kinis na kampula ng ulo. 3K na dyan, spangle. 3K po ito, banded pair. 1.5 isa. Ampula, oh. Dapit. Yun naman yung buntot niyan. Ay. Alert pang. Yun o, buntot, oh. Grabe yan. Ito mga Alps 1 po ni Paridon. Red Hood Green Opaline, 1.5 po ang pares dyan. Konti na lang yung natitirang Alps 1. Oh. Ayan. Mga orange wood Lutino Opaline, grabe yung buntot, oh. Hanggang dulo yung pagka-orange, oh. Ayan pa, oh. 1.5 din per dito, ah. Oh. Ito pa, oh. Ito naman, Red Hood. Lime Green Opaline. Oh. Ito mga perso naman to. Ito back to back blue perso. 1.5 din po ang kada pares dito. Ayan, no. Ayan. Ito pa, oh. Meron dito ang Pablo perso, 1.5 din to ang pair niyan. Yan. Ito naman Move. Opaline tong Ewing. Oh, Opaline Ewing perso. 1.5 din. Meron ditong magandang Pablo pa. Split pale follow. Tapos Pablo pa, Pablo pale follow. Grabe. Nag-molt lang yung isa. Ayun, no? Back to back Pablo Opaline. 1.5, 2K. Magkano? 1K na dyan. 1K na lang to? Grabe naman yan. O 1K na lang to. Pablo ka na yung kapay. Split ino. Green pied, split ino? 700. 700. Yung kapares. Nabili yung kapares, mga ka-birdie. Tatlo na yan. O, Move. 1 to na lang 3. Antok na antok tong isa. 1 to na lang yan, 3 na. Ayan po yung dala ni Paridon, siyempre. O, may cattle bone pa rin. Ito, 70 isa. 80 isa. Wala na po per kilo, naubos na. Tawagan lang si Paridon sa kanyang cellphone number. Ilalagay lang natin yan. Tapos yung Facebook Messenger. Don Rodriguez. Maraming salamat, pare ko, eh. Ayan, kay Boss Prince tayo. Meron siya ditong dalawang back-to-back Aqua Opa B1. Post dan to. Possible dan follow pa to, ha. Lamang sa lalaki. Nasa left? Ito, yan. O, yung nasa harap ko, ha. Nasa lugod na ngayon. Lamang sakak po yan, ha. Malinis ang B1 neto, oh.
Meron tayo back-to-back solid, 5,000 lang. Ito, magkano to? Ay, 7 yan. 7K? Dalawa, 7K? O, dalawa 7K ha. Aqua Opa B1. Malinis yung kak eh. Tingnan nyo yan, malinis yan. Ganda niya, no? Tatago itong isa, oh. Panalo yan. Pero Ayan, kung no? ayaw mo na back-to-back queuing, pwede tayo mag-ano ng sa dyan. Pwede lang palitan ng solid. Kung ayaw mo ng back-to-back queuing, ka-birdie. Meron tayong available na Aqua B1, Opaline, possible dyan, solid color yun, hindi liquid. Dalawa yung Rush 5K. O, dalawang ras, 5K lang. Yan, no? So, mga Aqua B1 Opa, Swayep, Splitland, Aqua Yellow Face, Opa, Splitland. Yun ang available. Ayan, tawagan nyo lang si Boss Prince sa cellphone number niya. O kaya sa, KB ring ang napotas. O, Avery na botas. Yan. Salamat, Boss Prince, ha. Ito kay Boss Dennis po ito, ha. Pero wala po siya. So, mamaya na lang balikan natin. Dito na kay Boss Marvin. Gusto Boss Marvin. Perch, magkano? 30. Siyempre, bird catcher natin dyan. Pag yung small, 150. Pag medium, 200. Pag large, 250. Ang dami available, oh. Ayan, oh. Oh, para di kayo mahirapan manghuli sa mga cage nyo. Di rin kayo matutukan yan. Ito. Green Opa tsaka Lutino. Boss Marvin. Ay, kay Boss John John pala to. Ayan po si Boss John John, ha. Sold na yung green dyan. Ay, yung green sold na. Binalak na pala yan. Ano na lang dyan, Lutino. Split Opa, split Pablo. Lutino na split Opa line, split par blue. Kano? 1K? O, 1K lang po yan, Lutino. Yung green, wag nyo na pong balakin dahil sold na. Ang ganda nung green, ha. Mapula. O, same hand po ito, green Opa. Split Pablo, split Ino. Split Ino, split par blue. Magkano? 800 lang yan. 800 lang to. Yan, no. And Lutino? Normal lang yan. O, Lutino, magkano po sa Lutino? 800 lang. O, available na lang dito yung Green Opa line. Split Ino, split Pablo. Split par blue, split Ino. Magkano? 800 lang. 800. Yung par blue po dyan, nabili na po, ah. O, kak po itong green, ha. So, ayan po yung dala ni Boss John John, ha. Pagka may nagustuhan kayo dyan, itawagan lang, cellphone number po. 0997-0656-917. Yon, maraming salamat po, sir. Thank you. Apo. Sige, sige. Ayan, kay Boss Dennis tayo. Ayan po si Boss Dennis, ha. Good morning po. Yan. Gumalagala si Boss Dennis, ha. O, ito yung dala niya. Albino Deck Ino. Albino tsaka Deck Ino. Proven. Uy, proven pair. Twice na. So, yun na yung pangatlo. Puro kriminong karamihan ay binubuga. Ah, puro krimino na nagiging inakay. Magkano? 1-2. Last. 6. 1-2. 6. Fix na po yung 1-2, ha. Kasi proven yan. Proven, tas puro pa ay krimino. Diba? Galing. Move na. Opaline. Opa Pail. Pail follow. Tsaka Bio Opa Pail. Visual. Magkano? 1-2. 1-2 lang. 5 Opa. Post Ino. Post Pablo. Green Opa. Post Ino. Post Pablo. Green Opa, possible Ino, possible Par Blue. Proven pair. Isang beses. Tsaka Green Pied Opa. Split Ino. Post Ino. Post Pablo. Possible Par Blue, possible Ino. Bubuga ng Lutino Opa yan. Ah, nagbibuga daw no ng Lutino Opa line, mga ka-birding. E di, sure split Ino na pala to. Proven. Magkano? 1-2. 1-2 lang din? Pampas ko sa'yo. Wow!
Bilhin nyo na to mga ka-birdie ha. Maganda kasi proven na. Laki ng Hindi na kayo mag-aantay dyan ng matagal. Lagyan nyo na lang ng pugaran yan. Move Opa Pale Follow. Bayo. Tsaka Bayo Opaline, Ewing, Par blue. Possible Par Blue. Yan. Ken po yan ha. Ayan. Magkano to? 900. 900 na lang oh. Meron pa rito isang ano. Lalaki kasi itong pareho eh. Same kak pala yan oh. Same ID lang ha. 500 na lang to. Kapit yan. Tak. Kak din po yan ha. Move Opa Pale Follow. Kak and hen ito. Ito pair po talaga yan. Kak and hen. Tumal ko na lang ano. Lutino normal na lang doon presyo. 500. 500 na lang. Hen po ito ha. Matured. Pwede mo na isalang dahil nga matured na. Matured yan. Giitlog na nga sa Fly Kids eh. Ang taba. Blue Opa Dilute. Bayo, Opa, Dilute, Bayo Opa Dilute. Hen, Hen po ito ha. Ruben. Uy. Matay kasi yung kak eh. Proven na pala to. Kaya yung mga inakay niya, 4, buhay lahat. Yun. Proven na to ha, hen. 800 na lang yan. Uy, 800 na lang oh. Galing na breeder yan. 4-5 ang binibigyan. Wow. Ito po yung dala ni Boss Dennis. Balot. May balot pang kasama oh. 09496537-239. Pwede rin sa Facebook. Facebook na Dennis Bentulan. Yun, lalagyan na lang natin yan. Maraming salamat Boss Dennis ha. Thank you. Thank you, Danok. Yan. Yan. Thank you po. Ito lang yung dala ni Boss Marvin na ibon ha. Bonus, bigay nyo na yung lawat. And, Opaline to? Parang lapad ah. Mas malapad pa kay Boss Marvin. Grabe, ang lapad nito sa 300 mo lang. 300 lang to ha. Tingnan mo kung tingnan yung ano niya, pakpak niya ha. Tato sa lapad niya, nakaganyan yung pakpak niya oh. Grabe, tingnan kung gaano kalapad talaga nito. 300 lang, ang ganda oh. Ayan, meron dito mga hand-feed formula. M19. May address, may number. Magkano to? 150. Makuha hand-feed formula, 100 grams, 70 pesos. Yung mas malaki, 250 grams, 150 po yan. Apo hand-feed formula, 100 po ito, 250 grams. Yung mas maliit, 100 grams, 125 grams, 50 pesos lang to. Tapos may mga leg band dito ha. Pag gusto nyo ng leg band, ayan ang dami oh. Yung pang eye-ring dyan, 10 piso lang po yan ha. Nakaka-10 meron. Sa kakatail meron din. Iba-iba kulay yan oh. Ayan, pag may nagusto-gusto, siyempre, pasyalan nyo po si Boss Marvin dito lang, Malabon Pet Market. Yan po si Boss Marvin. Ay Boss Rod, eto dala niya oh. Meron tayo dito Blue Opa. Meron tayong blue, split white, split ino. Blue, split, yellow face, split ino. Split Opa, ibang yan. Split Opaline kapag ka naging kak. Yung ano natin, move Opa, Pos YF, Pos ino, or visual YF. Possible yellow face. Opo. Na move Opaline. Yes. Magkano? Bigyan natin yung dalawa na yun. Bigyan natin ng 6.5. 6.5? O 6.5 daw po yan, dalawa na. Green Opa, pastel, Pos YF, Pos ino din. Green, pastel Opaline, possible YF, possible ino. Opo. Ayan, banded pair na yan. Saka isang blue Opa, pastel, Pos YF, Pos ino, or visual Uy. YF, possible ino. Grabe, parehas lang yung karga niyan, parehas Opaline. Magkano yan? Bigyan natin ng 7K. 7K dito, ang ganda nung green ha. Opo. Yan, banded na yan, dalawa na yan. Banded pair. Opo. Opaline split ino. Opaline split ino. May proven check na itong isa. Yung Bayo Opa. Bayo pa, proven kak na. Opo, split ino. Split ino pa.
Okay. Ayan, bigyan natin ng ano to, 3K tatlo. O 3K na lang yan, tatlo. Ang pairings nito from Aqua Opa V1 sa Crimino Opa line. Yan. Oh, grabe, galing sa Aqua. Opo. Saka Crimino. Opo. Yun. At syempre, meron tayong pang-out na Aqua V1, Spit Opa, Itkap, possible Opa na, possible Kak na. At saka Crimino Opa. Bilang natin ng ano, bayaran ng 14K, dalawa. 14K dalawa na? Opo. Saka meron tayong syempre, YM Opa Ino, DNA Kak. Available pa rin yan. Ganda na edad, PM na kayo sa price. Yun. At syempre, meron tayong Aqua B1, Opa, possible dan, dalawang peraso. Yan, PM kayo sa price. Tawagan lang nyo lang si Boss Rod sa cellphone number niya. Opo, ang number po natin, 0967-310-5056. Yun. And pakifollow yung kanyang Facebook page. Opo, at syempre, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Syempre kay Dano. Yun. Subscribe kayo sa YouTube channel niya. Yun, ka Rudy Burns and Happy ni Rod. Yan. Yun. TikTok natin, Happy ni Rod. Maraming salamat, paring Rod. Maraming salamat pare. God bless. Thank you. Thank you.